Yak, baby na ano? Baby ano to? Baby daga? Tuta. Baby rat. Ala, ano yan? Ah! Stefano! Ay! 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 Nagot na magilid na siya. Stefano, tignan mo. No, tignan mo to. Yan mo, baby, oh. Ayan o, paano? Yan o. Mukha kasing daga si Stefano eh. Mukha kasing daga si Stefano yan. Stefano, dali. Ayan yung baby, oh. Baby. Stefano. Kaya nang galing yan. Paano? Yung baby yun, yan, oh. Ito, baby. No. Ay, di ako yun. Hindi ako mukha yung daga na tulad mo. Ang cute! Alagaan natin, i-adapt! Ano ka i-adapt ka dyan? Di, ma-adapt yan! Nanggaling sa daga na to eh. Ew. Wala, Nakakatakot siya. Nakakatakot na cute. Nakakatakot! Ay, nalakas! Stefano, oh. Kala ko tuloy galing sa pet niya yan, eh. Kasi nandiyan yung pet niya kanina, eh. Kung ano galing yan? Ewan ko. Let it go! Let it go! Natalit ko yun ah. Benji! Ay, Leia! Uy, may baby na daga, oh. Pinanganak ko Stefano. Mamaya, ikaw yan. Wala, meron na.